Mas bro, kita hari minggu ini mancing lagi mas bro, tapi nggak di sungai besar itu ya mas bro. Ini kita buat stik pendek mas bro. Nah, kita ikutin sungai kecil ini mas bro. Oke, kita mulai mas bro. Kita cari tempat mas bro, belusukan lagi ya mas bro ya. Aduh, tempatnya dalam-dalam mas bro, mana stiknya pendek lagi. Kita susuri mas bro, sungai kecil ini mas bro. Aduh, nyatol nih. Ini ada tempat mas bro, kita tes. Ya, oh ada ikannya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong mas bro. Ada daun mas bro. Mancing dapat daun. Kita pindah lagi mas bro. Oke mas bro, ini tempat tenang mas bro, tapi deras juga mas bro. Kita coba. Oke mas bro, pasang juga udah sejam di sini mas bro. Kita pindah lagi mas bro. Oke mas bro, kita pindah sini mas bro. Makan mas bro. Wah, strike mas bro. Akhirnya mas bro ada juga, walaupun kecil, yang penting strike mas bro. Kita rilis mas bro. Ini masih kelewat kecil mas bro. Aduh, pindah nih mas bro. Ini cuma satu tadi mas bro, pindah lagi. Oke, kita dapat tempat lagi mas bro. Kita tes mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya kecil mas bro. Mudah-mudahan ada ikannya mas bro. Capek jalan mas bro. Ada makan mas bro. Ada makan mas bro. Alah, mau ngecel mas bro. Makan lagi mas bro. Yes. Wah, strike mas bro. Babon mas bro, buntur. Mantap mas bro. Buntur babon. Kita ambil mas bro ya. Ini udah besar mas bro, water nih. Buntur. Ini cacing nanti. Baru strike 2 kali mas bro. Satu nila kecil ada dirilis ya. Sekarang water. Di sini ikan tanah namanya mas bro. Makan mas bro, ada lagi makan mas bro. Alah, sumpahnya mas bro. Ini gedung kecil, banyak ikannya nih mas bro. Masalah cemplung aja udah ada yang menarik mas bro. Bisa pasang umpan lagi mas bro. Jadi mas bro, rusak, nggak jadi.
Ya, setrek mas bro. Alhamdulillah water lagi mas bro. Besar mas bro, waternya mas bro. Ayo kena matanya mas bro. Enggak loh. Kenapa nona matanya mas bro? Kita simpan mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Oke. Oke mas bro, sekian dulu ya mas bro ya videonya. Dari tadi mas bro cuma dapat 2 inilah mas bro. Ini mas bro, cuma dapat 2 ekor. Kita rilis aja mas bro. Tanggung mas bro, pulang gitu mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya mas bro.